Please TV. Merci de rester connecté sur Vision Plus TV. Chers abonnés, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans votre émission Info Plus. Vision Plus yi dara flavor ama flavor bela jeli ka bela jeli fu be nga ngati chumela au bisinawa émission Info Plus Keneka. Aywa bi amula kase association boma atoko Vision Nouvelle. Uya bisimila wabi kono Vision Nouvelle ye mun asigisun kɛra mun Vision Nouvelle mɔgɔw yɛrɛ bɛ an bolo kɔrɔ yan u bɛna an ka ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi kelen kelen a y'aw sɔgɔlen to Vision Nouvelle mɔgɔw aw ni la Aba a y'aw bisimila a ka vidéo ma a diyara n ye an bɛ fɛ k'a dɔn Vision Nouvelle yɛrɛ mun de don an balimakɛ an bɛ kuma sɛmɛ la. D'accord. An b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ sani ka don kuma la an bɛ an fana b'aw fo an bɛ barika da Ala ye fɔlɔ o min y'an permettre an bɛɛ ka se yan nɔ bi an bɛ kuma ni tɔnden bɛɛ tɔgɔ la ne tɔgɔ Bala Musa Keyita ne ye Vision Nouvelle ka permanent ye ani a gafew labɛnbaga tubabukan na administrateur général ni jɛɲɔgɔn bɛ yan yan ye Vision Nouvelle ka direction ba ye ni jɛɲɔgɔn bɛ baara la yan fo mɔgɔ 7 ɲɔgɔn Vision Nouvelle ye jɛkulu ye min hakilina yɛrɛ nana cogo di parce que an y'a lajɛ don tɛmɛna Mali kɔnɔ yan nɔ mɔgɔw farafarali ninnu an jateminɛ o de ye jamana yɛrɛ gɛlɛyaba ye parce que mɔgɔw tɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ b'i ta k'i ta fan bamananw dun b'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ bolokɔni degelen tɛ bɛlɛ ta donc an y'o de lawaleya ka na ni fɛn kura dɔ ye donc fɛn kura min don n'an ko vision in tɛ i b'a fɔ ko i bɛ min ye mais hakilina de don parce que sani ka fɛn ye hakili de b'a ye fɔlɔ sani k'a ye donc hakili ka yeta de ye yeta ye o de la an ko vision nouvelle o de la an m'a fɔ ko nouvelle vision parce que nouvelle vision o ye vision kura o bɛ fan bɛɛ fɛ maintenant an y'a kɛ vision nouvelle ye k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ hakilina kura de don an ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn in kɔnɔna la an b'a lajɛ sigida bɛ se ka yiriwa cogo di sigida commune b'o la quartier b'o la village b'o la cercle b'o la hameau b'o la parce que san'an ka fɔ k'an bɛ jamana dilan f'an ka jigin dugumala la fɔlɔ de ka olu la parce que n'olu lafiyara wagati min na de jamana bɛ lafiya donc tɔn yɛrɛ hakilina nana tan de. O diyara n ye monsieur Bala. Ok, i bɛ se k'a fɔ an ye depuis combien de temps Vision Nouvelle bɛ yen? Alors exactement Vision Nouvelle bɛ yen nɔ depuis le 11 septembre 2011. Septembre kalo tɛmɛnen ye a kɛ san 7 ye donc bientôt an bɛna san 8 sɔrɔ yɔrɔ san 7 tɛ tile 7 ye o wagati ni sisan cɛ Vision Nouvelle ye baara boloda caman kɛ pardon san 9 je vais dire 2011 2019 donc an ye san 9 sɔrɔ mais o wagati ni sisan cɛ an ye baara caman kɛ halisa an bɛ baɲumankɛ tɔnya la an ma yɛlɛma fɔlɔ donc a kɔni bɛ depuis o wagati la siège ye yɔrɔ caman kɛ siège ye Sɛbɛnnikɔrɔ kɛ siège ye Hamidalayi Ibe Makasa kɛ mais bibi in na alhamdulilayi an bɛ tɔn yɛrɛ ka so de kɔnɔ tɔn ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka so jɔlen nin ye ka consacrer tɔn dɔrɔn kama 6 appartements a bɛɛ ye Vision Nouvelle dɔrɔn de nous pouvons dire que association la hali parti politique siège la an ka siège bɛ jɔ a caman kɔrɔ n'a ma ca ni dɔwɛrɛ tɛ Mali kɔnɔna la voilà. Donc n'i y'a faamu sisan au début a ka direction tun bɛ yɛlɛma de an ye quartier caman kɛ jusqu'à maintenant a y'aw yɛrɛ tɔgɔ lata sɔrɔ. Kosɛbɛ. Merci beaucoup. Alors i bɔra k'a fɔ sisan ko aw ye réalisation caman kɛ est-ce que aw bɛ se ka aw da don o réalisation ninnu na aw ye réalisation jumɛn ni jumɛn de kɛ depuis la création jusqu'à maintenant? Vision Nouvelle sera ka baarabaw jumɛn de réaliser? Bon, Vision Nouvelle ye baara minnu kɛ n'i ko i b'o fɔ vraiment a ka can kosɛbɛ
a bɛ komi sanni feere sira la fɔlɔ parce que o de ka bon kosɛbɛ an balakaw ma tɔn in kɔnɔna la muso de ka ca a la kosɛbɛ musow ka ca tɔn in kɔnɔ kosɛbɛ muso ni denmisɛnw de talen don ba la a la donc an y'a jateminɛ k'a fɔ an bɛ se ka dɛmɛ lase olu ma cogo di an b'a lajɛ k'u fara ɲɔgɔn kan n'u farala ɲɔgɔn kan après an bɛna jateminɛ u ka sigidaw kɔnɔna la k'a lajɛ u ka organiser ka ɲɛ n'u organisera an bɛ sɔrɔ ka dɛmɛ lase u ma o dɛmɛ bɛ na cogo di an b'a lajɛ ni degun min bɛ u kan o hukumu kɔnɔna la an ye forage caman kɛ yɔrɔw la sigida yɛrɛ kiriwali ta fanfɛla la an ye chaise ni tanti di musow ma sanni feere sira la an ye juru don musow la u tɛ foyi kɔ hinɛ a la ni miliyɔn 1 dir'u ma muso 10 fo ka taa se muso 20 ma u bɛ o miliyɔn 1 lasigi mais intérêt min bɛ d'a kan vision nouvelle yɛrɛ bɛ jɔ ni o ye an y'o baaraw kɛ an ye sugu fana jɔ musow ye sirakɔrɔ Megetana Sotrama place yɔrɔ la an ka lasigiden dɔ bɛ yen nɔ Sanbu Kulubali an ye sugu dɔ kɛ à hauteur de 145 millions o la an ye 10 millions bila miliyɔn 10 bila musow ka bolo kan parce que n'i ye sugu jɔ mɔgɔ ye kana bololankolon bila ten donc an ye wari min di u ma o sugu fana tubabukan na u b'a fɔ ma ko marché moderne a kɛlen ko hali Bamakɔ bɛ cogo min na sugu de don sugu kura de don voilà o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a jateminɛ fana a ma mɛn an ye birikiden dɔ dali daminɛ o ni yan yɛrɛ man jan kosɛbɛ musow ka bololabaara bɛ se ka kɛ yɔrɔ la cogo min na n'o ye savonnerie b'o la n'o ye safunɛ dilan ye galadonw b'o la ko caman b'o la de fait que muso kana se ka sigi parce que toujours muso bɛɛ tɛ se ka wari sɔrɔ juru la muso dɔw bɛ yen nɔ ca de ka di olu ye donc mais ca sugu min don an bɛ dɛmɛ de d'u ma matériel kɔni o wari u t'o lasegin fɛn plutôt matière première o wari de bɛ lasegin mais matériel bɛ d'u ma de u tɛ matériel lasegin matière première tel que n'u kan ka safunɛ dilan san safunɛ bɛ dilan ni fɛn minnu ye an b'o d'u ma mais a bɛ dilan ni fɛn minnu kan ka don a kɔnɔna la u b'o lasegin o bɛ di muso wɛrɛ ma donc an y'o baaraw daminɛ o so yɛrɛ jɔra o so valeur bɛ taa à peu près jusqu'à 230 millions donc o ma ban fɔlɔ mais a tɔ man jan tuguni donc ensuite an y'a jateminɛ fana farikolo ɲɛnajɛ la an bɛ fɛn caman kɛ denmisɛnninw ye an bɛ compétition organiser tournois la quartier ni quartier la an y'o dɔ kɛ Maɲanbugu an y'a dɔ kɛ Sɛbɛnnikɔrɔ an y'a dɔ kɛ Lafiyabugu an y'a dɔ kɛ hippodrome de la etc etc an y'a dɔ kɛ Sikaso ville fana kɔnɔ bon o tɛmɛnen kɔfɛ fana an y'a jateminɛ fana seko ni dɔnko fana la parce que i b'a dɔn Mali ye jamana ye Mali ye jamana kɔrɔba ye dafɛ jamana ninnu bɛɛ la an bɛɛ b'a dɔn an ka farafinna duguba minnu tun bɛ yen nɔ ni an b'a fɔ ma ko empire o caman tɛmɛna Mali de kɔnɔ donc o dun fana la an y'a ta ka jateminɛ ɲamakalaya a dalen bɛ ba la Mali la Mali la i tɛ se ka foyi kɛ ɲamakalaw kɔ parce que olu de y'an ka bibliothéque ye sɛbɛnni kun t'an fɛ yan donc o hukumu kɔnɔna la an ma se ka olu fana ka ko bila bolokɔfɛfɛn ye an bɛ jeliw caman dɛmɛ an b'a kɛ cogo di an bɛ u ka promotion kɛ n'u ka ɲɛnajɛw bɛ yen an bɛ u dɛmɛ pour que au fait an ka membres ka participer a la kosɛbɛ an y'o kɛ mɔgɔ caman na Awa Sila b'o la Maawa Kante b'o la Guinée Awa Sila Ɲamana bon an y'a kɛ même Babani ani Babani ka soirée min bɛ yen nɔ ko soirée salsa c'est la deuxième édition depuis l'année dernière cette année an bɛ participer activement Vision Nouvelle ye parrain a la donc mais o kɔrɔ tɛ ko Vision Nouvelle bɛ kulonkɛ dɔrɔn kama parce que an bɛ fɛ ka ko dɔ de don ba la ka seko ni dɔnko ka yira mɔgɔw la vraiment jɔyɔrɔ bɛ u fana la donc kuma lasurunya la an ka baara yɛrɛ fanba bɛɛ bɛ o de la kuma laban ye min ye an kɛlen don ka min don ba la kosɛbɛ yɛrɛ o ye adamadenya ye adamadenya ye jumɛn ye ni hɛrɛ tɛna mako bɛ tɔnden min fɛ yen bɛɛ k'i sen b'i kɔnɔkɔrɔ ka s'o fɛ yen o ye fɛn min ye an kɛlen don k'o ta ba la kosɛbɛ parce que o bɛɛ de nana ni hakilina ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ye donc ni ko bɛ mɔgɔ min fɛ yen a bɛ kɛ i b'a fɔ k'a bɛ an bɛɛ de fɛ yen voilà. Ok, merci bien. Alors, monsieur Bala, an ka association ka ca Mali kɔnɔ a ka ca fo k'a fɔ k'a ka ca jumɛn de bɛ aw ta ni tɔw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na? Bon min bɛ anw ni tɔw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na o ye min ye o ye fɛn fila ye fɛn fɔlɔ ye min ye an ka tɔn yɛrɛ la an y'a jateminɛ k'a fɔ fɛn min bɛ tɔn faga kosɛbɛ Mali kɔnɔ o ye farankan de ye tubabukan na n'u b'a fɔ ma ko cotisation bɛɛ kan ka cotisation de bɔ bɛɛ kan ka dɔɔni dɔɔni de bɔ
fa karisa ye dɛrɛmɛ 1 di, fa karisa ye 1000 di, fa karisa ye 1,000,000 di. Bamananw b'a fɔ ko sama binna mɛnɛnɛni binna bɛɛ fanga de b'i woro kari. Donc i b'a di ni ŋaniya min ye o de bɛ lajɛ. Donc an kɛlen don k'o ta ba la kosɛbɛ. An fɛn fɛn min bɛ yan an bɛɛ bɛ cotisation di. O de bɛ kɛ peut-être i ka ɲininkali bɛna tila ka bɔ o kan. An ka dɛmɛ fanba bɛ sɔrɔ o yɔrɔ la. Ensuite an kɛlen don ka fɛn dɔ fana jateminɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ association vie mɔgɔw m'a faamu kosɛbɛ. Association vie ye jɛkulu ye baɲumankɛ tɔn don komi bamanankan na u b'a fɔ cogo min na. A kan ka kɛ sababu ye de ka jamana dɛmɛ. Donc an kɛlen don ka o de ta an tɛ k'a fɔ k'an bɛ wuli ko ka taa marche kɛ depuis vision nouvelle sigira an ma deli ka taa marche kɛ an ma deli ka taa fɔ État ye a ye nin diyan an ma deli ka taa revendication kɛ mais an b'a bila an kunkolo la Américains ka masakɛ min tun bɛ yen nɔ san 1961 na George Fitzgerald Kennedy ale ko sani i k'a fɔ i ka jamana ye k'a ka nin k'i ye e yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka e bɛ se ka mun k'i ka jamana ye donc o hakilina de bɛ anw na. Donc an b'a jateminɛ de an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ Mali ye dɛrɛmɛ 1 ni dɛrɛmɛ 2 la an b'an seko kɛ bɛɛ k'a kɛ ten tɔ n'o kɛra o de b'an ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ fara jamanaw bɛɛ bɛ ten de. Donc n'i ye dɔ kɛ jamana ye parce que jamana in ye ko bɛɛ k'an ye ka ban a y'an lamɔ k'an tɔbɔtɔ k'an kɛ mɔgɔ ye fo k'an se ko ma. Donc an bɛ se ka min k'a ye o ye an ka sigida bɛɛ k'i ka sigida layiriwa parce que n'i ban k'i ka so furan n'i ban k'i ka caniveau labɔ ni soso nana soso tɛ État kin o soso bɛ e de kin pali bɛ jɔ minɛ pali bɛ e de minɛ. Donc État yɛrɛ ma s'a yɛrɛ kɔrɔ kuma tɛ anw ma an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ fantan jamanaw de la donc fo anw yɛrɛ de ka fara ɲɔgɔn kan ka État dɛmɛ. Donc o danfara fila de b'an ni baɲumankɛ tɔw cɛ. O ye danfara belebele o réponse diyara n ye. Ayiwa an filɛbagaw a y'a sɔrɔ Leto Vision Plus la halisa ani Vision Nouvelle mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo. Vision Nouvelle mɔgɔw ka ca an bolo an balimamuso dɔ bɛ yan an bɛna ɲininkali kelen sɛmɛ ale la. An balimamuso i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛbagaw ye ka tila k'a fɔ an ye i bɛ poste min occuper Vision Nouvelle la. An filɛbaga cɛman ni muso aw bɛɛ lajɛlen ye an n'u la. Ne tɔgɔ ye Fatumata Ture u bɛ ne wele ko Wuri. Ne ka poste ye chargé de communication et d'info ye Vision Nouvelle kɔnɔna na. O diyara n ye Fatumata. Alors est-ce que i bɛ se ka a fɔ Vision Nouvelle ka mission ye jumɛn de ye? A ka mission n'a ka objectif i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye o la. An ka objectif fɔlɔ Vision Nouvelle ka objectif fɔlɔ ye min ye a hakilina bɔra président yɛrɛ la min ye Aliyu Tarawele ye. A y'a dabɔ a kama de ka musow de dɛmɛ kosɛbɛ barisa muso de n'i ye du ta i b'a sɔrɔ muso de jɔyɔrɔ ka bɔ du kɔnɔ kosɛbɛ denmisɛnninw ka ladonni na o kosɔn a y'a ɲini ka musow dɛmɛ mais taalen ɲɛfɛ a y'a ye k'a fɔ n'i ye muso sɔrɔ i bɛ dutigi sɔrɔ i bɛ dudenw sɔrɔ i bɛ quartier kɔnɔmɔgɔw sɔrɔ wa i bɛ jamana bɛɛ sɔrɔ donc hukumu kɔnɔna de an y'a dédié musow la. Bon an y'a ye muso kelen tɛ se ko la n'i ye muso ta n'i ma cɛ bila a kɛrɛfɛ baara dɔw bɛ yen muso bɛ se k'a kɛ dɔw bɛ yen cɛ de bɛ se k'a kɛ donc an y'a kɛ cɛ ani muso ani denmisɛnninw ye donc baara dɔw bɛ yen muso bɛ se k'a kɛ dɔw bɛ yen cɛ de bɛ se k'a kɛ donc an bɛ ɲɔgɔn dafa donc n'an y'a jɛra k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ a bɛ taa ɲɛ kosɛbɛ o y'an ka objectif dɔ ye. Bon komi fara ɲɔgɔn kan fana b'a kɔnɔ an y'a ɲini ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan de ni pour que ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dɔɔni a ma nɔgɔn. Quartier kɔnɔ hali ni kungo b'i bolo pour que ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fo k'a sɔrɔ socialisme c'est-à-dire jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ quartier kɔnɔna na donc n'o association tɛ yen a ma nɔgɔ hali dɔɔni. Bon o hukumu kɔnɔna na association créera pour que jama ka fara ɲɔgɔn kan ni ko y'an sɔrɔ hɛrɛ ni hɛrɛ tana an ka taa ɲɔgɔn kungo la an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni baara bɛ di mɔgɔ ma n'aw ye jɛkulu ye aw dɛmɛni ka nɔgɔn kojugu mais n'aw ye kelen dɛmɛni sɔrɔli a ma nɔgɔn kosɛbɛ mais n'aw farala ɲɔgɔn kan kɛ kuluba ye dɛmɛ a bɛ nɔgɔya. Bon n'i ye jama dɛmɛ a bɛ komi i ye jamana bɛɛ dɛmɛ o fana y'an ka objectif dɔ ye Vision Nouvelle kɔnɔna na yan. Merci beaucoup. Monsieur Bala n bɛ segin ka na i ma yanni n ka balimamuso wɛrɛ ɲininka est-ce que i bɛ se k'a fɔ n ye idée in bɔra mɔgɔ kelen pe min na idée Vision Nouvelle idée mɔgɔ kelen de ye idée sɔrɔ wa walima jamakulu de jɛra la walima mɔgɔ kelen de jɛra ka jamakulu fara ɲɔgɔn kan idée tɔw. Association Vision Nouvelle komi y'a fɔ n ka kuma daminɛ la n'a a sigira Mali kɔnɔ depuis san 2011 hakilina bɔra maliyɛn dɔ la a tɔgɔ Aliyu Tarawele a sigilen don Guinée Conakry transitaire de don
nga a bɛ daminɛ wagati min na a kelen tun tɛ parce que fɛn min hakilina min bɛ ta ni fara ɲɔgɔnkan ye i kelen tɛ se k'o kɛ donc a y'a lajɛ lafiyabugu kɔnɔna la yan nɔ denmisɛnnin teri minnu bɛ yen ni u bɛɛ sera ko dɔ ye ni ala ye nafolo dɔɔni kalifa u bɛɛ la u ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛ mun bɛ se ka sigida dɛmɛ u nana lajɛ ko in warankatala ka tɛmɛ lafiyabugu yɛrɛ kan a nana commune kɔnɔ a bɔra commune kɔnɔ a taara se a sera yɔrɔ la peut-être i ka ɲininkali bɛna s'o ma an bɛ yɔrɔ caman na donc hakilina yɛrɛ nakun yɛrɛ fanba yɛrɛ o de ye pour que mɔgɔw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na donc président Aliu Traoré a ko komi ale yɛrɛ tunkaranke ye i yɛrɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ u b'a fɔ ko Mali tunkarankew de ye Mali pétrolier ye parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ u bɛ wari min na don Mali kɔnɔ miliyari ni miliyari de don san kɔnɔna la donc Mali tunkarankew jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc ale ka hakilina la ko ni i taara tunga la ni tunga jar'i la au moins n'i ye dɔrɔmɛ 3 sɔrɔ i k'i jija ka na ni 2 ye i faso la i bɛna ni 2 min ye i b'a lajɛ kelen min bɛ yen nɔ i bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o ka kɛ faso baaralan ye dogolen dɔ i yɛrɛ n'i ka famille bɛ i wasa don o la donc o hakilina de bɛ a la bon mɔgɔ o mɔgɔ fana bɛ vision nouvelle kɔnɔ cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan o de hakilina fana bɛ an bɛɛ la parce que ni i bɛ don tɔn o tɔn kɔnɔ i bɛ tɔn hakilina de lajɛ ni tɔn hakilina y'i hinɛ i bɛ don a la tɔn o tɔn bɛ yen n'a hakilina min hinɛ i tɛ se ka don o la donc n'i y'a ye an fɛn fɛn bɛ a kɔnɔ c'est que hakilina bɔra a mɔgɔ fɔlɔ minnu na ani an minnu donna a la o kɔfɛ ani donna a la kɔfɛ don o don mɔgɔ kura de bɛ ka don a la donc mɔgɔ kɔrɔ ni mɔgɔ kuraw hakilina kelen dɔrɔn de bɛ yen nɔ o de kɛlen don k'an bɛɛ sigi ɲɔgɔn kan o ye ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka faso baara kɛ. Merci bien monsieur Bala. An sɔgɔlen bɛ vision plus jabarani na halisa an ni vision nouvelle mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna ɲininkali sɛmɛ an balimamuso wɛrɛ la ale fana vision nouvelle na bɛ ok balimamuso i tɔgɔ ni jamu i b'o fɔ an filɛbagaw ye ka tila ka i ka poste fɔ. Ok, problème t'a la. An bila ne balima cɛman ni musomanw denmisɛn ani maakɔrɔw an bɛ ala fo bi wulada in na ka ala ni kira fo ka an bangebaaw fana fo donc ka tila ka vision plus mɔgɔw fo aw ka déplacement na ka na an ka vision soba in kɔnɔ yan nɔ ne tɔgɔ ye madame Sakara Fatoumata Jara ne bɛ yan secrétaire la ne secrétaire ye vision nouvelle la. Merci bien Fatoumata. Ok, ne bɛ fɛ ka dɔn vision nouvelle est-ce que bɛɛ bɛ se ka don a la ni a don kan ye jumɛn ye? I ka o question diyara n ye trop. Vision nouvelle doni an ka kɛlen don k'a kɛ sisan vision nouvelle la ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka don vision nouvelle la ka fara an ka ni association ba in kan aw bɛ kɛ i n'a fɔ muso groupement ou bien cɛ groupement a mana k'a fasugu ye donc aw ka kɛ mɔgɔ 34 ye liste la parce que an ka président Aliu Traoré ani an ka vice président n'o ye Kalifa Dambele olu ka yamaruya kɔnɔna na ko i ka jamajɛkulu dɛmɛ o ka d'u ye ka tɛmɛ mɔgɔ kelen dɛmɛni kan ko parce que jama jɛkulu de bɛ a tɔgɔ kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ ka tɛmɛ mɔgɔ kelen ta kan donc o de la an kɛlen don ka kɛ an ka groupement na ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka adhérer vision na dɔrɔn fɔ ka mɔgɔ 34 dafa voilà. En plus an ka n'i bɛ fɛ ka adhérer vision na an ka carte fana bɛ yen nɔ carte de membre bɛ yen nɔ aw bɛ carte de membre ta n'aw nana n'an ni an kumana n'an bɛnna donc aw b'an ka carte de membre ta an ka carte de membre ye 40 don a dilan wari ka ca ka tɛmɛ kan parce que carte de membre in yɛrɛ tɛ dilan a bɛ dilan Laginɛ de a bɛ dilan Laginɛ a dilan wari ka ca ka tɛmɛ 40 kan an y'a kɛ de pour que bɛɛ lajɛlen association mɔgɔ bɛ yen n'a fɛ ka na adhérer association na bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na parce que n'i ye mɔgɔw wele ka na ten k'u kana ten u ma foyi fɛn u tɛ ko valeur dɔn k'a taga di mɔgɔw ma ten u t'a valeur dɔn c'est la raison pour laquelle an y'a sɔngɔ nagasi k'a kɛ 40 pour que bɛɛ bɛ se ka adhérer vision na cogoya min na o de tun. Ok, merci bien o faamuna donc maintenant an bɛ segin ka na an ka président ma. Ok monsieur Keita sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn aw ye réalisation ba mun kɛ ka tɛmɛ réalisation ninnu a fɔn bɔra min a wari bɛ bɔ mɔgɔ kelen de poche kɔnɔ wa walima a bɛ wari de fara ɲɔgɔn kan wa réalisation kɛ. I ko ɲininkali diyara n ye au fait n y'a f'i ye n ka kuma kɔnɔna la n'i ye jɛkulu ta baɲumankɛ tɔn
faut mɔgɔ ka fara ŋani kɛ fara ŋa tubabu kan na n'u b'a fɔ ma cotisation donc association fɛn fɛn bɛ yen association yɛrɛ bɛ balo ni fɛn damadɔ ye n bɛna n da don u la association bɛ balo ni fɛn fɔlɔ min o ye farankan ye n'o ye cotisation ye cotisation kɔfɛ association bɛ se ka balo fana ni tubabu kan na u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko lɛg o ye ni baɲumankɛ tɔn wɛrɛ bɛ yen n'olu kan k'u ka tɔn datugu olu b'u ka wari n'u ka fɛnw bɛɛ ta ka taa di association wɛrɛ ma min fana n'u ka hakilinaw ye kelen ye bon o ɲɔgɔn ma kɛ vision kɔni fɔlɔ o bɛ yen sabanan bɛ se ka kɛ dɔn ye dɔn tɛ dɔwɛrɛ ye voilà ni di wari dɔ bɛ yen ou bien kasabi dɔw bɛ yen nɔ gouvernement bɛ se k'a di mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na don tɔn kɔnɔ dɔrɔn k'a di parce que ɲɛmɔgɔla bɛ fɛ ka aw dɛmɛ naaninan ye min ye tɔn ɲɛmɔgɔ yɛrɛ o bɛ se k'i bolo bila donc association fɛn fɛn bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ sigi ni nin de ye donc an kɔni ta vraiment an ka fɛn fɔlɔ-fɔlɔ kɔni ye cotisation maa o maa bɛ yen dɛrɛmɛ kelen ma dɔgɔ ba kelen ma ca bɛɛ bɛ cotisation kɛ i ka niveau la cellule kɔnɔna la n balimamuso madame Sakara bɔra k'a fɔ sisan nɔ cellule minnu bɛ sigi mɔgɔ 34 ninnu olu bɛɛ kelen na bɛ 60 de bɔ 60 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen dɛrɛmɛ 40 dɛrɛmɛ 60 pardon mɔgɔ kelen o kelen 60 donc o 60 tɛna bureau ba la yan o bɛ t'u yɛrɛ bolo yen nɔ chaise n'u bɛ chaise minnu ta n'u bɛ réunion kɛ a bɛɛ kana bɔ mɔgɔ kelen kun o b'a sara kalo kalo de u ka réunion ordinaire mensuelle la kalo kalo u bɛ ɲɔgɔn ye min kɛ kalo kɔnɔ u b'o sara siɲɛ kelen siɲɛ kelen kalo kɔnɔ mais a tɛ se yan an kɔni mɔgɔ bɛ se a gafew de ma k'a dɔn k'a fɔ karisa y'a sara karisa ma sara pour que an k'a dɔn u organisé don ka ɲɛ o fana sanfɛ tuguni permanence kɔnɔna la fana sanni ka se permanence ma tɔn ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen o dɔw yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ olu fana bɛ cotisation fana di tɔn ɲɛmɔgɔ olu bɛ cotisation wɛrɛ di mun tɛ bi min fana t'o ye parce que tɔn ɲɛmɔgɔw fana ka réunion fana bɛ a dan ma donc olu bɛ 60 sara ouais non olu tɔndenw de bɛ 60 sara tɔndenw bɛ 60 sara voilà olu sen t'o la donc tɔn ɲɛmɔgɔw fana bɛ dɔ fana di justement o fana ka ca ka tɛmɛ o kan o fana sanfɛ tuguni mais o wariko bɛ varier de parce que à chaque fois n'u ye ɲɔgɔn ye u yɛrɛ de b'a jateminɛ san o san komi an donna san kura o bɛ ɲɔgɔn ye bon nin san an ka kɛ nin nin san an ka kɛ nin a bɛ se ka caya komi a bɛ se ka dɔgɔya mais a kɔni tɛ jigin 200 duguma a tɛ jigin o duguma a bɛ se ka yɛlɛ o sanfɛ mais a tɛ jigin o duguma justement voilà o kɔfɛ tuguni permanence fana kɔnɔna la direction kɔnɔ olu fana ka fɛn bɛ o fana ka ca ni o fana ye olu ta ye maintenant n'a bɔr'o la vice président fana bɛ yen o fana ta bɛ caya n'o ye donc maintenant président ba yɛrɛ ta an tɛ se k'ale ka cotisation ko kuma fɔ parce que an ka fɛnw na n'i y'a ta k'a jateminɛ kɛmɛ sigi la a 73 75 ale de jɔlen bɛ n'o bɛɛ ye o de la n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko tunkaranke don a ko n'i ye 3 sɔrɔ i ka na ni 2 ye faso la donc o de bɛ n ka kuma tɔ sɛbɛntiya donc au fait an b'a jateminɛ wari gansan n'i ye wari gansan bila yan ni so in kɔnɔ yan i bɛ taa ka na san wɛrɛ i bɛna wari in sɔrɔ yan peut-être n'i y'a tunu i b'a sɔrɔ bubaga y'a tunu sinon ni bubaga tɛ yan i bɛna wari in sɔrɔ yan wari sigi yɛrɛ kɛ foyi ye filanan ye jumɛn ye hakilina ɲuman ni hakilina ɲuman fana bɛ mɔgɔ la tant que kasabi t'i bolo wari t'i bolo ka se k'a lawaleya a tɛ se ka ɲɛ a sabanan ye min fana ye ni nin fila fɛn fɛn b'i bolo mɔgɔw de b'a kɛ tubabuw ka ɲinikɛla dɔ ko il n'est de richesse que d'homme ko n'i bɛ sanu ɲini n'i bɛ nafolo ɲini adamaden de ye nafolo ye donc o b'a yira k'a fɔ maninfin yɛrɛ mɔgɔ de bɛ nin fila dafa wari tɛ hakili ɲuman tɛ mɔgɔninfin mɔgɔ sahalenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin fila ka fara ɲɔgɔn kan ka donc o la vision nouvelle la i bɛ mɔgɔ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ nin mɔgɔ suguw de ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan ni wari t'i bolo hakilina ɲuman t'i la i ye jamatigi ye bamananw b'a fɔ ko jamatigi yɛrɛ banna ye voilà. Donc, à la cotisation, à la réalisation qu'elle nous dit. An bɛ réalisation kɛ n'o de ye ni tɔn dɛsɛra yɔrɔ min na président ba yɛrɛ bɛ a tɔ dafa jusqu'à hauteur de 75%, tuma dɔ la yɛrɛ 80%, tuma dɔ la a bɛ se ka yɛlɛ o sanfɛ mais ça dépend a bɛ dépend réalisation na voilà depuis a daminɛ fo bi. D'accord, merci bien Oudjari. Alors sisan ne bɛ fɛ ka dɔn vision nouvelle sigilen don Bamakɔ Lafiyabugu dɔrɔn de don wa ou bien a bɛ région kɔnɔ Mali région dɔ la ou bien a bɛ Bamakɔ quartier wɛrɛ la. Oui, au fait, comme il y a un format qu'on a là, depuis Hakilina Sola, tu mets commune quartier qu'on connaît, principalement de Lafiyabugu. Mais après,
a ye Bamakɔ ko commune bɛɛ minɛ Bamakɔ sigida 6 a b'o bɛɛ la sigida minnu fana kɛlen don ka Bamakɔ la munumunu n'o ye cercle de quartier a bɛ o caman na Manden b'o la o lasigiden yɛrɛ bɛ kɛnɛ kɛ yan nɔ Kati ville b'o la bon Kati ville la lasigiden misɛnnin minnu fana bɛ o kɛrɛfɛ Sirakɔrɔ Megetana Ɲamana Dogoduma Konibabugu olu bɛɛ b'o la n'an bɔra o kɔnɔna la an bɛ taa région na an ka région fɔlɔ n'o ye Kayi ye o lasigi so minnu bɛ yen lasigi so misɛnnin minnu bɛ yen nɔ an b'o fana la an bɛ Kayi ville kɔnɔ an bɛ Manantali dugu dɔ fana bɛ yen nɔ an bɛ Kuja o ye Bafulabe mara ye n'Ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛna taa Kiɲɛba mara fana la o kɔfɛ sigida comment dirais-je la région filanan yɔrɔ caman sɔrɔ Sikaso ka fara Sikaso ville kan parce que an tun bɛ yen nɔ dɔrɔn de an bɛ Kuri sisan an bɛ Kucala an bɛ Yoroso fana an bɛna taa yɔrɔ caman fana la tuguni an bɛ Yanfoyila fana an ye forage dɔ yɛrɛ kɛ Yanfoyila don n'a nataw la o dayɛlɛnni bɛna kɛ o kɔfɛ région naaninan na n'o ye Segu yɛrɛ ye an ye Segu ville fana kɔnɔ o bɛ a mɛnna an ye réalisation dɔw kɛ Segu ville fana kɔfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Sasandeng bamanankan na an b'a fɔ o ma ko Sinzani an bɛ yen Bila fana an bɛ Bila mais o baaraw bɛ sen na San fana baaraw bɛ sen na mais Sinzana gare kɔni o baaraw ɲɛnabɔra ka ban Moti jamana fana kan an bɛ Moti ville la o baaraw fana bɛ sen na mais o ma ban fɔlɔ ni tɛmɛn'o la ka taa fo ɲɛfɛ sanni ka don Jene an bɛ Jene dugu dɔ bɛ yen ko Senosa an bɛ yen nɔ an bɛ Jene ville yɛrɛ fana kɔnɔna la donc an balimakɛ dɔ bɛ baara kɛ permanence la ale kɛra sababu ye k'an nata parce que président a jira k'a fɔ bɛɛ ka taa n'a ye i faso la donc région sabanan yɛrɛ fana kɔnɔ n nana ka Buguni fɔ an bɛ Buguni fana parce que an y'a jateminɛ mɔgɔ bɛ bɔ dugu min na bɛɛ ka lasama ka sigi a dugu la an bɛ ka baara kɛ ni o ye président yɛrɛ y'o de fɔ bɛɛ ye n'i ko k'i bɛ tɔn na Bamakɔ dɔrɔn tɛ dɛ parce que an si tɛ Bamakɔka ye o peut-être que a bɛ se ka kɛ an bangena mais an tɛ Bamakɔka ye donc bɛɛ ka se n'a ye i bɔ dugu la i fa dugu la ou bien i bɛnna la donc mais kɔrɔnfɛla la a baara caman bɛ sen n'a ye Kidal b'o la Gao b'o la Tɔnbukutu b'o la Menaka b'o la Tawudeni b'o la a baaraw caman bɛ sen na mais an tɛ se ka dangariya k'a fɔ vraiment parce que basigibaliya min bɛ jamana kɔnɔ fo an yɛrɛ sen ka se yen an sen ka sen ka taa ko lawaleya sinon ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kalama yen an bɛ ka baaraw caman kɛ yen nɔ pour vous dire que an bɛ Mali fan bɛɛ fɛ bon o kɔfɛ Mali yɛrɛ kɔfɛ Laginɛ yɛrɛ la an bɛ yen fana parce que président yɛrɛ dagayɔrɔ bɛnnen don yen ma an bɛ Laginɛ comment dirais-je la Laginɛ région administrative 8 de ye an b'o bɛɛ kɔnɔ préfecture 32 an b'o bɛɛ kɔnɔ an bɛ Conakry yɛrɛ fana Conakry ye commune 5 de ye an b'o bɛɛ fana kɔnɔ donc en même temps an bɛ Sierra Leone an bɛ Liberia an ka tɔnden dɔ bɛ yan nɔ Sako ale yɛrɛ taara n'a ye o wagati la olu ye voyage kɛ ka taa fo Monrovia ka taa fo Freetown en même temps Salona Sini san 2018 na Ala y'an garisɛgɛ an ye mɔgɔ dɔ fana sɔrɔ Sénégal ani Gambie u bɛɛ ye maliyɛnw ye an ye Côte d'Ivoire jamana fana kan ville yɛrɛ kɔnɔna la Abidjan an ye mɔgɔ sɔrɔ yen ani Côte d'Ivoire Abidjan kɔfɛ dɔɔnin dugu dɔ bɛ yen ko Bɔndugu an ye yen fana sɔrɔ en même temps président yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen nɔ a yɛrɛ fana tun kan ka se kɛnɛ kan mais lujura y'a sɔrɔ an ma na yan ale fana y'a lase Gabon an bɛ Libreville kɔnɔna la donc Congo Brazza an ni mɔgɔw bɛ kuma la yen nɔ an ka tɔnden dɔw bɛ yen an n'u bɛ kuma la mais u ma basigi Niger bɛ ten Burkina bɛ ten donc Niger comment dirais-je la Nigéria ni fɛn ninnu maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ fɛ ka lataa yen donc en même temps Faransi fana an ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ commune 6 la madame Kante Djenaba Ndiaye ale de tun kɛra comment dirais-je la élection min kalata min tɛmɛna ale de tun kɛlen muso ye a la ale fana ye vision tɔnden ale fana y'a sama ka taga Faransi o kɛra san 2018 na janvier kalo la donc vision nouvelle bɛ Faransi fana pour le moment hali Union européenne na an ka gafe bilalen bɛ yen nɔ donc pour vous dire que jɛkulu min don fɛn den tɛ hali Dubaï ani Dubaïkaw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ la États-Unis bɛ ten a ka ca donc presque a bɛna diɲɛ bɛɛ n'Ala sɔnna o ma ok sisan ɲɛ bɛ ji la est-ce que vision nouvelle bɛ ji fɛnɛ de dilan wa a bɛ ji feere de wa ou bien ji aw yɛrɛ ka consommation de don bon au fait i b'a dɔn n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko vision nouvelle kɔnɔna la bɛɛ bɛ dɔɔnin de kɛ bɛɛ bɛ dɛmɛ dɔ kɛ an ka jeli dɔ bɛ yen
jeli sambala lafiyabugu don donc ale ni hakilina ta a ye ni hakilina ta mun na k'a yira parce que an ye forage ko fɔ ale yɛrɛ ye dɔnkili duman dɔ da vision na ko kɔlɔnba donc o kɔlɔnba hukumu kɔnɔna la a hakilina dɔ sɔrɔ ka o kɔlɔnba ye o forage ji min bɛ di mɔgɔ ma hali san o dontɔ ji bɛ da la mɔgɔ b'a ta yan an ye forage caman de kɛ mɔgɔ b'a ta fu a si tɛ feere kari kɔfɛla la a bɛ yen nɔ a bɛ quartier caman na donc a y'o hakilina min sɔrɔ fo k'o lawaleya de parce que mɔgɔ bɛ ɲinɛ o de kɔ n'i ye kumakan fɔ i ka kumakan lawaleya donc a y'a lawaleya a nana ni ji ye sababu la a sababu bɔra ale la a y'a fɛɛrɛ kɛ pour que an bɛ se ka ji sɔrɔ donc maintenant n'i ye ji fana kɛ f'i ka taamasiyɛn de bila a la min b'a yira k'a fɔ voilà donc o de la bon ni dun ko ko sa a kunkolo don donc o la a ye président ja k'a kan en même temps kumakan dɔw fana sɛbɛnnen b'a kan bamanankan tɛ tubabukan kɔni don an ka laɲiniw ye mun ye olu de bɛ a kan donc jiko in nana de kama sinon an tɛ ji feere mais forage ko in a dabɔra o de kama k'a yira mɔgɔw la ko an bɛ ji di mɔgɔw ma voilà. ayiwa o faamuna sisan an ka kurun bɛ ɲini ka se sisan an filɛbagaw aw bɔra ka vision nouvelle ka réalisation kuma mɛn u baaraba min kɛ an ka ba maliba ye u ye baara caman kɛ u dalen tɛ mali kɔnɔ u bɛ mali kɔ kan u bɛ yɔrɔ caman an bɛ se k'a fɔ ko vision nouvelle ɲɔgɔnna association ka dɔgɔ mali kɔnɔ bi sabula u ye baara caman de réaliser donc an b'u fo dan tɛ foli min na ayiwa monsieur Keita an ka ɲininkali laban min b'an bolo o ye sisan aw ka directeur yi ko malien de don oui a ka président justement malien de don mais a bɛ tuma de fɛ a bɛ se ka kɛ a ɲɔgɔnna caman bɛ mali kɔnɔ yan kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'a fɔ a ɲɔgɔnna caman wari i n'a fɔ waritigi caman wɛrɛ minnu bɛ mali la u bɛ se k'a ta ɲɔgɔnna kɛ donc kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'a lase olu ma. an bɛ se ka min f'u ye dɔrɔn u k'a jateminɛ k'a fɔ wari ye fɛn fila de ye n'i ma taa k'a to a bɛ taa k'i to bon san'a ka taa k'i to i b'i jija i bɛ fɛn dɔ de k'a la o fɛn kɛli a la o ye ka ɲɔgɔn lajɛ ka ɲumanw kɛ raison pour laquelle ni anw bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a ɲini k'a fɔ mɔgɔw ka a lajɛ donc ni mɔgɔw y'a ye o de b'a to parce que u b'a fɔ ko n'i bɛ ɲuman kɛ ɲuman dogobaga o ye kafiri de donc mɔgɔ man ka ɲuman dogo ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ n'i y'a yira a kɛra cogo o cogo i bɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni min fana bɛ se ka o lajɛ donc n ka kuma kɔnɔna la n y'a fɔ n ko an bolo waritigi tɛ dɔrɔn i b'a fɔ ko kasabiba bɛ mɔgɔ min kun jamatigi ye waritigi ye anw bolo hakilina ɲumantigi ye waritigi ye anw bolo donc an mago bɛ se ni mɔgɔ sugu saba bɛɛ de ma u ka fara ɲɔgɔn kan surtout an bɛ quartier min yɛrɛ kɔnɔ Lafiyabugu tɔn yɛrɛ dili donna yan de a daminɛna yan mais an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mais alhamdulilayi vraiment an bɛ ka mɔgɔ caman sɔrɔ an bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ de mɔgɔ minnu bɛ k'an dɛmɛ Lafiyabugu kɔnɔna la pour que an bɛ se ka tɔn in fɛnkɛ Lafiyabugu a tɛ b'a fɔ ko mɔgɔ min bɛ Lafiyabugu tɛ ka baara kɛ dɛ mais ni mɔgɔw ye i ka sigida kɔnɔna la n'i ye a lajɛ e bɛ tɔn dɔ kɔnɔna la e ka tɔn in lakodɔnnen tɛ i ka sigida kɔnɔ vraiment o ye kɔlɔlɔba dɔ ye parce que an ka pivot yɛrɛ ye yan de siège bɛ yan de président yɛrɛ ye Lafiyabuguka ye tɔn in ɲɛmɔgɔ fɔlɔ bɛɛ Lafiyabugukaw ye siège fana bɛ yan yɔrɔ kɔni n'a fɔra ko tɔn dili ma don yan kosɛbɛ o ye tɔgɔjɛ ye dɛ c'est vrai que a dabɔra Mali kama mais il faut que ni mɔgɔ minnu nana o tigi k'a dɔn vraiment ko dɔ bɛ yan o de la n da tɛ se ka se mɔgɔ kelen ma n b'an ka selili ɲɛmɔgɔ fɛn bɛ Lafiyabugu yan n b'u bɛɛ fo u bɛɛ k'u ka folikan sɔrɔ nin kɔnɔ fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la parce que u tɛ ka k'u yɛrɛ o fo ka kɛ faso de ye n'i ye ɲuman kɛ i ka sigida ye n'a hɛrɛ nana n'i m'a tɔnɔ dun i den b'a tɔnɔ dun ou bien i somɔgɔ dɔ b'a tɔnɔ dun donc an b'o wele lase mɔgɔw ma mɔgɔw ka maliyɛnw ka a bila u kunna k'a fɔ maa si tɛna jamana in dilan ni anw yɛrɛ tɛ waritigi minnu bɛ yen an ka intellectuel minnu bɛ yen n'o ye hakili ɲuman bɛ minnu na ani an ka jamatigi minnu bɛ yen u kana jama don u kana hakilina don u kana wari don dajugu fɛ u k'a don da ɲuman fɛ da ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye faso bɛ dilan la cogo min na ni wari b'i kun se mɔgɔ ɲumanw ma hakili ɲuman bɛ minnu na minnu bɛ se k'i ka wari labaara ye ka ɲa n'i sera olu ma jamakulu min fana bɛ yen nɔ jamakulu kana kɛ politikikɛla ye jamakulu kana kɛ ka jama labɔ hun ka taga mais an ka jamakulu labɔ k'u bila baara kan min bɛ se ka jamana yɛrɛ nafa cogo min na donc o de kumakan laban bɛ n bolo ka se mɔgɔw ma ka bɛɛ fo
k'aw yɛrɛ fana fo kosɛbɛ parce que aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ayi anw ka jɛkulu kɔnɔ parce que an bɛ fɛn o fɛn kɛ tant que ni gafe tigiw ma na télévision ni jabaranin tigiw ma na mɔgɔw t'a lakodɔn n'i y'a ye diɲɛ bɛ se k'a lakodɔn an ka baara ɲuman kɛlenw bɛ ye vraiment o ye aw fana ka cɛsiri an b'aw fo ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ala ka aw ka vision ani anw fana ka vision hakili la a bɛɛ bɛ sɔrɔ fɛn kelen ye voilà donc an bɛ dugawu kɛ ala ka a kɛ vision ba ye k'a kɛ yelen ye Mali ma voilà merci merci beaucoup merci ayiwa an filɛbagaw ne bɛna dansago an ka bi émission na ni ne tun ye Apollo na aw ye garisɛgɛ an b'a fɔ k'aw sɔgɔlen to Vision Plus jabaranin kan ayiwa an b'a fɔ an bɛ Vision Nouvelle mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ni émission ye participer an bɛ u ka ɲɛmɔgɔba fo président Foya Fulaki ani Vision Nouvelle mɔgɔ membre bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ ala ka Vision Nouvelle ɲɔgɔn caya an ka ba Maliba ye amen amen voilà an bɛ émission ɲɔgɔn na wɛrɛ kan Merci.